नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व बारिक वसल्लम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। बेस्ट पुरानी वज़ाइफ़ की तरफ से हमारे तमाम बहन भाइयों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। ये वज़ीफ़ा जो आज मैं आपको बताने लगी हूँ, यह वज़ीफ़ा हर उस शख्स के लिए है जिसको आप अपना ताबेदार बनाना चाहते हैं, यानी आप अपने काबू में यानी मुट्ठी में करना चाहते हैं। ख्वाह वो आपका शोहर भी हो सकता है। अगर आपका शोहर आपकी बात नहीं मानता, आपसे लड़ाई झगड़ा करता है, आपके और आपके बच्चों के हकूक़ पूरे नहीं करता, या वो अपने वालिदैन की भी नाफरमानी करता है, यानी आपके सास और ससुर की भी बात नहीं मानता, यानी वो किसी के भी कंट्रोल में नहीं है। इसी तरह अगर आपका बेटा वो नाफरमान है, आपकी बात नहीं मानता, वो गलत रास्ते पर चल पड़ा है, नशा करता है, पढ़ता नहीं है, लड़ता झगड़ता है, गलत लोगों की सोसाइटी में पड़ गया है, और वो आप उसको ताबेदार बनाना चाहते हैं और आप ये चाहते हैं कि अल्लाह उसको राह हदायत दिखा दे और वो नेक लोगों की सोबत में आ जाए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे हिदायत दे दें और वो रिश्तों की पहचान करना शुरू हो जाए। और इसी तरह अगर आपकी बेटी नाफरमान है, आपकी बात नहीं मानती, गलत सोसाइटी में पड़ गई है, गलत लोगों के साथ दोस्ती बना रखी है, या इसी तरह आपकी बीवी यानी वो अपनी शोहर की नाफरमानी करती है, बात बात पर उससे लड़ती झगड़ती है, उस पर शक करती है, उसको तकलीफ़ पहुंचाती है, अपने शोहर के हकूक़ पूरे नहीं करती, तो आप उसको राह रास्त पर लाने के लिए यह अमल कर सकते हैं। गर्ज़ के ये अमल हर उस शख्स के लिए है जिसको आप राह रास्त पर लाना शुरू करते हैं। तो अमल थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन आपने हर हाल में इस अमल को करना है। इंशाअल्लाह थोड़े ही टाइम में आप इस अमल का असर ख़ुद ब खुद देख लेंगे। यह अमल कुछ मखसूस दिनों के साथ ख़ास है, यानी इतवार की रात अमल करने का यानी वज़ीफ़ा करने का तरीका ये है कि आप इतवार की रात यानी हफ्ते के दिन के बाद जो रात आती है, वो कौन सी रात होती है? वो इतवार की रात होती है, या बुध की रात यानी मंगल के दिन के बाद जो रात आती है। यानी ये वज़ीफ़ा आप इतवार की रात या बुध की रात आप कर सकते हैं। और आपने करना ये है कि आप इतवार की रात या बुध की रात को वुज़ू करके 2 रकत नमाज नफ़ल पढ़ें। नमाज नफ़ल जब आप पढ़ेंगे तो सूरत फ़ातिहा के बाद दोनों रकतों में, यानी पहली रकत में भी और दूसरी रकत में भी, वैसे तो हम क्या करते हैं, जब भी नफ़ल अदा करते हैं तो हम सूरत फ़ातिहा के बाद जो चाहे हम सूरत पढ़ लेते हैं, लेकिन यहाँ हम जब 2 रकत नफ़ल नमाज की नियत करेंगे तो सूरत फ़ातिहा पढ़ने के बाद हमने दोनों रकतों में 21-21 मरतबा ये आयत पढ़नी है। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिलमुमिनीना रऊफ़ुर रहीम फ़इन तवल्लौ फ़कुल हस्बियल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। ठीक है, ये आयाते मुबारका आपने पढ़नी है। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिलमुमिनीना रऊफ़ुर रहीम फ़इन तवल्लौ फ़कुल हस्बियल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। उसके बाद आपने सलाम फेरना है। सलाम फेरने के बाद आपने 20 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है और बीच में आपने गुफ्तगू नहीं करनी। फ़ौरन ही जब आप इस आयत मुबारका को पढ़ लेंगे, जब आप सलाम फेर लेंगे तो फिर आपने 20 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है, और फिर जब आप सलाम फेर लेंगे तो आप फ़ौरन सजदे में चले जाएंगे और सजदे में जाकर आपने ये अल्फाज पढ़ने हैं। अगर आपको ये अल्फाज याद नहीं होते
تو آپ جب ویڈیو دیکھیں تو آپ کیا کریں، سنیں تو آپ ایک کاغذ پینسل لے کر اس پر لکھ لیں۔ جب آپ کیا ہے سلام کے بعد آپ نے 20 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، پھر فوراً سجدے میں چلے جانا ہے، اور سجدے میں جا کر یا رحیم فلاں ابن فلاں یا فلاں بنت فلاں، ٹھیک ہے، یا مرد کے لیے ہوگا فلاں بن فلاں، اور عورت کے لیے فلاں فلانتن بنت فلاں بحق کی یا ودود یا ودود یا ودود، ٹھیک ہے۔ پھر میں آپ کو دوبارہ وظیفہ بتا دیتی ہوں۔ یہ وظیفہ آپ نے اتوار کی رات کو یا بدھ کی رات کو کرنا ہے، اور وضو کر کے آپ نے 2 رکعت، یعنی آپ نے رات میں یہ وظیفہ کرنا ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد آپ کسی وقت بھی کر سکتے ہیں۔ 2 رکعت آپ نے نفل ادا کرنے کے بعد سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد آپ نے دونوں رکعتوں میں 21 مرتبہ یہ آیت مبارکہ پڑھنی ہے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ اس کے بعد آپ نے سلام پھیرنا ہے۔ سلام پھیرنے کے بعد اس کے کوئی کسی قسم کی کوئی دنیاوی گفتگو نہیں کرنی۔ 20 مرتبہ آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور پھر فوراً سجدے میں چلے جانا ہے، اور یہ پڑھنا ہے یا رحیم بحقی یا ودود یا ودود یا ودود، کہ یہ میری حاجت آسان فرما کر فلاں بنت فلاں یا فلانتن بنت فلاں کو مجھ پر مہربان فرما دے اور میرا تابعدار فرما دے۔ تو انشاءاللہ آپ کچھ ہی، اور آپ نے جس کے لیے یہ عمل کرنا ہے اس کی نیت خاص طور پر اس کا نام تصور میں رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے وہ اس کا نام جو ہے وہ تصور میں رکھنا ہے، اور سجدے میں چلے جا کر آپ نے دعا پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے سجدے میں جا کر دعا کرنی ہے۔ تو انشاءاللہ آپ دیکھیے گا اس کے بعد آپ کی جو بھی آپ کی حاجت ہوگی کہ فلاں جو میرا تابعدار ہو جائے، تو انشاءاللہ کچھ ہی دنوں میں آپ اس وظیفے کا اثر دیکھ لیں گے۔ تو آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ سلام پھیرنے کے بعد آپ نے 20 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، پھر فوراً سجدے میں جا کر یا رحیم بحق یا ودود یا ودود یا ودود یہ 1 مرتبہ پڑھنا ہے، اور پھر آپ نے دل میں یہ نیت کرنی ہے فلاں بن فلاں یا فلانتن بنت فلاں کو مجھ پر مہربان فرما دیں یا میرا تابعدار فرما دیں، ٹھیک ہے۔ آپ نے جگہ مطلوب کا نام اور جس عورت کو آپ تصور میں رکھیں گے، ٹھیک ہے، جہاں وہ رہتی ہے یا جو مرد ہے جہاں وہ رہتا ہے، آپ کا بیٹا ہے، شوہر ہے یا آپ کی بیٹی ہے، آپ نے تصور میں وہ ساری چیزیں رکھنی ہے اور پھونک مار دینی ہے، اور اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے۔ کچھ ہی دنوں کے وظیفے سے آپ کو خود اس میں اثر نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ کہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔